वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतो क्लेशनाशाय गोविन्दाय हरे। जगन्नाथाय ते नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बोल। नित्याय রাউটার ব্যাটারির কোনো সমস্যা নাকি বুঝলাম না তো এখানে কি ব্যবহার করছে দেখি नमस्तुते हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पथे गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पथे गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पथे गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। थैंक यू गोपाल। এখন সিরিয়াল নাম্বার 17তে আছে পৌরবী পাল আর পরবর্তীতে আসবে মাধবী রানী দাস। সিরিয়াল ওনার রোল নাম্বারটা হবে 55। এখানে সকল সাধুগুরু বৈষ্ণবের চরণে আমার দণ্ডবোধ প্রণাম। হরি ওম তৎসৎ। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়।